ডাকি শুন ডাকি কটা সুখে না শুণু চডাক পূর্ব ভাগ্য মোর নাহি প্রভু প্রভু রমা সাই প্রভু উমা সাই হৃদয় ভজি শিব নাম পূর্ণ কুটিরে আসই পঞ্চবটিরে আসই खुटीर मध्य भिक्षा दियो भिक्षा दियो भिक्षा दियो माँ भिक्षा दियो किए तुम्हें ब्रह्मचारी क्यों आश्रम रे आसी अच्छा टिके कहब कि हाँ हाँ मोटे महाब्रह्मचारी विसर्वा ऋषि सहित मु 2 दिन है अनारे रही किछि अन्नदान दे हृदय शांत कर हाँ तपीबर हाँ जतिबर ताहले दंडे अपेक्षा कर ना 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 मु बसी पारिबी नाही केबे भिक्षार्थी माने बसी पारंती नाही निमंत्रण करिथिबा जोगी बसी पारे केबे भिकुक जोगी नुहे ताहले ताहले दंडे अपेक्षा कर ना ना मु अपेक्षा करि पारे नाही भिक्षा देले चली जीवी मोर आश्रम को हाँ दर्शक बंधु स्थानीय खुटगुड़ा ग्रामर उल्लो भाई 20 टंका भारती मध्य अर्पण कर भाई को आम कलानुष्ठान तरफ विशेष की धन्यवाद तार संगे संगे रंजन कलार भाई से 20 टंका मनमुग्ध हो भाई आमर कलानुष्ठान तरफ विशेष की धन्यवाद दंडे बसा आहे तपीबर वनस्थ को जाई छंती मसामी दियर आसिले से बीबे पयर तुमर आसिले से बीबे पयर तुमर
କରି ଦଣ୍ଡେ ବସ ଆହେ ତପୋଧନ। ନା 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 ମୁଁ ବସି ପାରିବି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ମୋ ପେଟ ଜଲି ଯାଉଛି। କିଛି ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ଆସିଅଛୁ ବନ, ଦୟା କରି ଦଣ୍ଡେ ବସ ଆହେ ତପୋଧନ। ବନରୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେ, ବନରୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେବିବେ ପୟର। ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର, ଆସିଲେ ସେବିବେ ପୟର ତୁମର। ନା ନା ଗୋଟେ ମହାବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବସି ପାରିବି ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ। ହଁ କବିବର, ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା ନା କେବେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ମଣିଆ ଛାଇ ତଳେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲି ପରା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଋଷି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭିକ୍ଷୁକ କେବେ ନୁହଁ। ତମେ ତମେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଫେରି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ନା କବିବର, ନା କବିବର, ତମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଫେରିଯିବ, ତାହେଲେ ମତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆସ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଏଇ 3 ଗାର ନେଇ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ସିନା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆସ, ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ। ମୁନି ବାକ୍ୟ ସୀତାୟାଦେ ଫଳ ମୂଳ ଧରି, ମୁନି ବାକ୍ୟ ସୀତାୟାଦେ ଫଳ ମୂଳ ଧରି, ମୁନି ପାଶେ ନେଇ ଦେଲା ଜନକ କୁମାରୀ। मुनि पासे नहीं देला जनक कुमारी। मुनि पासे नहीं देला जनक कुमारी। ଏହା ଭୁଞ୍ଜି କ୍ରୁଧା ଶାନ୍ତ ହେ, ଏହା ଭୁଞ୍ଜି କ୍ରୁଧା ତୁମର ଶାନ୍ତ କର। ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର, ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର। ଆମେ ଅଟୁ ବନବାସୀ, ବଣର ଫଳମୂଳ ଆମର ଆହାର। ଏହା ଭୁଞ୍ଜି
ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ କର। କାହିଁ ଦିଅ ଦିଅ ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ଦେଉଥିବା ଦାନକୁ କେବେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ। ଏ କଣ କରୁଛ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋର ହାତକୁ ଛାଡ଼। ଏ କଣ କରୁଛ? ऋषिराज नुहे ऋषिराज नुहे सुंदरी मु गोटे दैत्यराज छद्म बेशरे आसी तोरी पाखकू देख देख मोर प्रकृत रूपकू मु ओते प्रतापी रावण छद्म बेशरे आसी तोरी कौन कहलु छद्म बेशरे आसी मते कपटरे धरी नेबा पाई चाहूछु। छाड़ी दे रे पापी। मो स्वामी मो देवर आसिले देवर लक्ष्मण आसिले तोर रक्षा नाही। छाड़ी दे कहूची मते छाड़ी दे कहूची। छाड़ी दे कहूची काई की केमिति भाविलु स्वामी नथिबा समय छद्म बेश धरी मते अपहरण करने को भाविलु केमिति। मो स्वामी आसिले तोते आउ छाड़ीबे नहीं। छाड़ी दे रे पापी। रे दुराचार छाड़ी दे रे हाथ मोर। रे दुराचार छाड़ी दे रे हाथ मोर। छाड़ी दे कहूची करुअछु काई मते बलात्कार। छाड़ी दे